এখন সবাই থকে গেছে, রাস্তার মাঝে একটু রেস্ট এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে। আর আমার বউ ওই যে আসছে আস্তে আস্তে, একদম হাঁপিয়ে পড়েছে। আমরা এই পাশ থেকে এলাম, আমার বউ এখনও আসছে হেঁটে হেঁটে। এইখানটা একটু সমতল জায়গা আছে, আর আমাদেরকে ওই পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন দূরে ওইখানে উঠতে হবে আমাদেরকে, ওইখানে। এটা কিছু সমতল জায়গা, এখানে কিছু রেস্ট নিয়ে আমরা ওর উপরে উঠবো। এটা মনে হচ্ছে কিছু একটা ধর্মীয় ব্যাপার আছে, তার জন্য এই জায়গাটা এভাবে डेकोरेट करा আছে। ज़्यादा नहीं हुआ है, अच्छा, ये कल भी लगा सकता है, आज सुबह तो को किसी भी का डेथ हुआ है इसलिए ऐसा डेकोरेशन है क्या? हम्म, तो ये ऐसे पहाड़ के ऊपर में ही होता है क्या? जी। ओ अच्छा अच्छा। बुद्धिस्ट कल्चर में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये और लोकेशन में जंगल के अंदर में ऐसा ही? नहीं, एक्चुअली ये सब लोग तो लाइक अभी तो यूज़ नहीं करते, हाँ क्योंकि अभी भी लाइक जो प्योर बुद्धा जी के भक्त है जैसे कि हम लोग, हाँ, वो लोग मानते हैं, अभी भी ये सब मानते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। जी। तो इधर पहाड़ के ऊपर में ऐसे डेकोरेशन किया जाता है? जी। ও, তো আমরা ওই দিক থেকে এলাম, আমরা এই দিকে যাব, আর ওই উপরে আমাদেরকে যেতে হবে। ঠিক আছে, কিছুটা চড়াই ওঠার পরে কিছুটা সমতল, তারপরে আবার চড়াই।